नमस्कार सकल के स्वागत जानाई द सक्सेस मास्टर यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेजे। आशा करी सबाई खूबी भालो आछो। आज के तुम्हादेर जोन्नो खूबी गुरुत्वपूर्ण एक इनफरमेशन निये एसेछि। तोमरा विगत किछुदिन धरेई किन्तु आमाके अनेक फोन करेछो, मेसेज करेछो जे आमादेर एखाने पीजीटी मेटेरियाल्स आछे किना, एसटीजीटी मेटेरियाल्स आछे किना। हाँ, आमादेर एखाने द सक्सेस मास्टर इन्स्टिटिउशने तोमरा पेये जाच्छो क्वालिटीफुल मेटेरियाल्स, जेखाने रयेछे टीआरबिटी सिलेबासेर अनुसारे टपिक वाइज डिटेल डिसकाशन रयेछे, पाशापाशि रयेछे प्रचुर परिमाणे कोश्चेन आंसर एमसीकिउज तो आछेई। तो जादेर जादेर प्रयोजन आमादेर साथे जोगाजोग करबे। आमादेर कोचिंग सेंटर द सक्सेस मास्टारे पीजीटिर क्षेत्रे एसटी पीजीटिर क्षेत्रे आमादेर एखाने 4टा साबजेक्टेर क्वालिटी कन्टेंट सह मेटेरियाल्स रयेछे। सबजेक्टगुलो हलो आमादेर काछे आछे दुटो लैंग्वेज सबजेक्ट रयेछे और दुटो आर्ट्सेर सबजेक्ट रयेछे। लैंग्वेज सबजेक्टेर क्षेत्रे रयेछे एसटी पीजीटी इंग्लिश रयेछे, एसटी पीजीटी बेंगली रयेछे और आर्ट्सेर क्षेत्रे दुटो सबजेक्ट एसटी पीजीटी हिस्ट्री रयेछे एबं एसटी पीजीटी पलिटिकल साइंसेर मेटेरियाल्सटा रयेछे। प्रतिटा सबजेक्टे जे 4टा सब्जेक्टेर मेटेरियाल्स आमादेर काछे आछे सेगुलिते किन्तु तोमरा पेये जाबे एकदम खूबই क्वालिटी सम्पन्न नोट्स पेये जाबे, पाशापाशि तोमरा एमसीकिউ एबं कोश्चेन आंसर पेये जाबे। तो जादेर जादेर प्रयोजन शीघ्रई आमादेर साथे जोगाजोग करबे आमादेर स्क्रिने देওয়া নম্বরে। তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় আমাদের অফিসে এসে তোমরা দেখতে পারো, দেখে তোমাদের ভালো লাগলে যাচাই করে তবেই তোমরা মেটেরিয়ালসটা নিতে পারো। সেটার জন্য তোমরা যোগাযোগ করবে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে। আর তাছাড়া তোমাদের যদি এসটিজিটি নিউ সিলেবাসের অ্যাকর্ডিং মেটেরিয়ালস প্রয়োজন হয়, ইকোনমিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স সম্পূর্ণ মেটেরিয়ালস আমাদের কাছে রয়েছে। টিআরবিটি সিলেবাস অনুসারেই বানানো আছে, एक्सपिरियंस टीचारদের দ্বারা বানানো আছে, কোয়ালিটি কন্টেন্ট রয়েছে আর যেখানে ডিটেইল ডিসকাশন উইথ এমসিকিউস রয়েছে। আর এসটিজিটির সাথে পেয়ে যাচ্ছ তোমরা অনলাইন মক টেস্টও পেয়ে যাচ্ছ। তো যাদের এসটিজিটি প্রয়োজন কিংবা যাদের পিজিটি প্রয়োজন তোমরা আমাদের কোচিং সেন্টার দ্য সাকসেস মাস্টারে এসে দেখে ভালো লাগে যাচাই করে তবেই তোমরা নিতে পারো, তবেই তোমরা তোমাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারো। আর সেটার জন্য আমরা দ্য সাকসেস মাস্টার তোমাদের সাথে আছি, তোমাদের পাশে আছি। এটা বলার জন্য আজকের এই ভিডিওতে আসা। খুব শীঘ্রই আমরা ক্লাস নিয়ে আসবো, সেটার জন্য চোখ রাখো দ্য সাকসেস মাস্টারে। ধন্যবাদ।